Oke teman-teman, kita akan mengupgrade PC Core 2 Duo, tapi speknya masih harddisk 80 GB, kita upgradekan menjadi 500 GB. Oke, kita mulai, langsung aja check out. Buka dulu casingnya, casing PC yang ini baut. Oke, yang ini bautnya dibuka dulu. Ojo lali rek. Nah, iki pisan. Nah, ono loro. Oke, lanjut, dibuka casingnya, tarik. Nah, tuh. Iya. Benar. Ya, tarik, mendukur. Kayak ini. Ini caranya. Si digoceli tangan loro. Nah, buka. Si ono sing nyantol. Dijukuk dhisik kene, gak dijukuk gak apa-apa. Ayo gak usah dijukuk. Langsung buka. Nah, sing jenenge harddisk 500 GB. Nah, iki harddisknya 500 GB, merek Seagate Barakuda. Iya, 500 GB. Ya, oke. Diganti harddisknya iki. Iki dibuka dhisik. Ono baut loro, dibuka. Ditarik pelan-pelan. Oke, dicabut. Cabut aja, gak usah diuklak-uklik. Nah, wis. Iki sing 80 GB. Lho rek. Kuali. Oke, 80 GB. Saiki ganti dekek. Ganti sing 500 GB. Itu apa pindah lagi? Ojo lali masangnya kira. Kabel SATA mancep nang SATAe. Powere mancep nang powere. Di samping nih. Awas kuali. Ono dalane dhewe. Ah, oke. Dipasang mana? Di baut. Dipasno lubangane. Lah. Cakem. Tapi harddisk iki gurung diinstal Windows e. Jadi mari ganti upgrade nang 500 GB iki baru kita install. Apa sebabnya di upgrade? Kepingin digawe game cek luwe cepet. Solo lagi. Oke teman-teman, guys, saiki ditutup mana casing ini. Oke, awas kuali iki dinoke ono noe dhewe. Dibaut meneh. Apa aja misal? Oke, dikencengi. Oke. Nah, iki wis di-upgrade tapi gurung tutup Windows e. Nah, saiki nek tutup Windows e iki tak install dhisik. Oke.